কনস্টিটুয়েন্সি বাই লোয়াজিজা হেরমা কমিউনিটি হলো YTF TWF তাই ত্রিপুরা মথা কাছে কক্সা পান্না খাইকা সিনো পান্নাবো ফাইমানজা কাছিনি দাজিতেন দङ ত্রিপুরা মথাनि आदं ब्लक प्रेसिडेंट दङ TWF नि ब्लक प्रेसिडेंट दङ बिसुम कक्साइ दङ YTF नि सेक्रेटारि 3 जना दङ सिनि बुद्राय एके दा बिश्राम बिश्वजित गेसिनर फाइमानजाखा सिनि YTF नि सेक्रेटारि दङ जय किसान दङ साइके सरन दङ ताई 5-6टा बिसिनि चेयरपार्सन और मानजा फाइका सिनि मेन कखौ अमनो जे बसखांनि सालो सिनि लास्ट फाइ 2023 बन बागे से प्रस्तुति इंजा प्रत्येकटा मियानि सिमि जों चांका प्रत्येक वार्ड वाइज काइसाखौ आं सानानो मुसुमो नामनि माने जों बुखौबा सिमि सालायो जे आने नगो सिको खामानायखा बा एकई कक सिने पाराव बनि पार्टी फाइनाय सिने र बनो बंनि पार्टी उतलांनान बागे सिने सयथं बागे आरो नि नुखुम मिटिं खाइमा करै नि पाराव नों नि वार्ड मिटिं खाइमा करै त बुइ दुरबलता मा हाखौ हापायनि बले सिकक बाहायका हाबा सिकक जखन नि मिट बेरा जायगा आ सिकक आरो हापायो बनि बागे सिंतिनि TWF रंगो साका YTF रंगो साका प्रत्येकटा वार्ड যত বেশি নেই সিনি চলে যত বেশি দङ একটা বিষয় 5টা বা 4টা ওয়ার্ড খাই দङ প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ডেইলি নো চয় ওই একটা ওয়ার্ড ডেইলি নো কর সবা সেগমেন্ট বাকি অবাইছিনি সেদিন প্রস্তুতি দিরবো জায়গা মো কক্সাবে ও জায়গা মো হেরমা কমিউনিটি হল সিনি রংমালা বিসি নন্দী বলকাহাম